मुझे तुमको ओडिया रे किसी डाकिबी तुम लिखब तुम जो न्याय विचार पाठ रही से न्याय विचार पाठर मु गोटे पाराग्राफ डाकिबी से पाराग्राफ को शुणी शुणी लिखा खाता कलम रेडी कर सब कहीं देखनी कहार निजे निजे लिखा है रेडी कल खाता कलम लेखा गियासुद्दीन कौन सी पट को दृष्टि न पकाई गियासुद्दीन कौन सी पट को दृष्टि न पकाई गियासुद्दीन कौन सी पट को दृष्टि न पकाई सीधा सीधा काजी आसन सम्मुख को जाई सीधा सीधा काजी आसन सम्मुख को जाई गियासुद्दीन कौन सी पट को दृष्टि न पकाई सीधा सीधा काजी आसन सम्मुख को जाई सीधा सीधा काजी आसन सम्मुख को जाई तांको सलाम जणाइले तांको सलाम जणाइले गियासुद्दीन कौन सी पट को दृष्टि न पकाई सीधा सीधा काजी आसन सम्मुख को जाई तांको सलाम जणाइले काजी गंभीर स्वर रे पचारिले काजी गंभीर स्वर रे पचारिले हाँ गंभीर काजी गंभीर स्वर रे पचारिले काजी गंभीर स्वर रे पचारिले एई निसहाय जानकी बाई अभियोग करुछि जे एई निसहाय जानकी बाई अभियोग करुछि जे एई निसहाय जानकी बाई अभियोग करुछि जे जानकी बाई अभियोग करुछि जे आजी सकाळे अभियोग करुछि जे आजी सकाळे तार एकमात्र पुत्र को तार एकमात्र पुत्र को तार एकमात्र पुत्र को तार एकमात्र पुत्र को आपण तीर बिंधी हत्या करिसंते आपण तीर बिंधी हत्या करुचंते आपण तीर बिंधी हत्या करिसंते यह कौन सत्य जोड़ी जो चिन्ह दबा कथा से चिन्ह देकी लिखिब यह कौन सत्य यह कौन सत्य लिखिदेला तापरे आउ गोटे पैराग्राफ करवा आउ गोटे पैराग्राफ लिख माने आउ गोटे अनुच्छेद लिख गियासुद्दीन आउ गोटे अनुच्छेद लिख गियासुद्दीन थरुटिए जानकी बाई गियासुद्दीन थरुटिए जानकी बाई गियासुद्दीन थरुटिए जानकी बाई एवं गियासुद्दीन थरुटिए जानकी बाई एवं
चट्टान रे शुआई दिया जाइथिबा एवं चट्टान रे शुआई दिया जाइथिबा गियासुद्दीन थरुटिए जानकी बाई एवं चट्टान रे शुआई दिया जाइथिबा एवं चट्टान रे शुआई दिया जाइथिबा तार शिशु पुत्रर शव प्रति दृष्टि बुलाई आनिले। चट्टान रे शुआई दिया जाइथिबा तार शिशु पुत्रर शव प्रति दृष्टि बुलाई आनिले। दृष्टि बुलाई आनिले। देखी दियो पैराग्राफटा जो लिखी थे गियासुद्दीन थरुटिए जानकी बाई एवं चट्टान रे शुआई दिया जाइथिबा तार शिशुपुत्रर शव प्रति दृष्टि बुलाई आनिले लिखिदेल। तापर लिख तापरे नम्र स्वर रे कहले तापरे नम्र स्वर रे कहले तापरे नम्र स्वर रे कहले तापरे नम्र स्वर रे कहले। देख कौन कहले एटा हूँ गोटे प्रत्यक्ष उक्ति लिखला बेले ऊपर पटे इनवर्टेड कमा जानिछ ना ऊपर दीटा दीटा कमा दे लिखा होचे सेटा आरंभ करके लिखिया। तापरे नम्र स्वर रे कहले कहले पाखे कमा दियो तले कमा जेमती होचे कमा देल तार ऊपर इनवर्टेड कमा बा विवृत्ति सूचक कमा दबा दीटा केमती आरंभ कर दियो। तापरे नम्र स्वर रे कहले धर्मावतार 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 कमा दियो धर्मावतार एहा अवश्य सत्य धर्मावतार एहा अवश्य सत्य धर्मावतार एहा अवश्य सत्य लिखुचा धर्मावतार एहा अवश्य सत्य। मु आज सकाळे कई देखी लिखबनी निजे निजे लिखब मु आज सकाळे उआसर छात उपरे लाख बिंधा अभ्यास करुला बेले मु आज सकाळे उआसर छात उपरे लाख बिंधा अभ्यास करुला बेले मु आज सकाळे उआसर छात उपरे लाख बिंधा अभ्यास करुथिबा बेले मु आज सकाळे उआसर छात उपरे लाख बिंधा अभ्यास करुथिबा बेले अकस्मात मोर असावधानता बसतः तीरटीए खसी जाई पिलाटी देहरे बाजी जाइछे अकस्मात मोर असावधानता बसतः तीरटीए खसी जाई पिलाटी देहरे बाजी जाइछे तीरटीए खसी जाई पिलाटी देहरे बाजी जाइछे।
ଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଏହା କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଏହା କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଏହା କରିନାହିଁ। ଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଏହା କରିନାହିଁ। ଲେଖିଦେଲା। ଲେଖିଲ। ଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଏହା କରିନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ। କାଜୀ କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଏହା କରିନାହିଁ ସେଇଠି ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ସରିଛି ତାପରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ କମା ଦେଇକି ତାକୁ ସରେଇ ଦିଅ। ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ନୁହଁ, ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା, ଉପରେ ଦୁଇଟା କମା ଦେଇକି ସରେଇ ଦିଅ। ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏଭଳିଆ କମା ଦେଉଛୁ। ଯିଏ କହିଲା ଆମେ ଶୁଣିକି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କହିବା କମା ଦେଇ କହିବା, ହେଲା। ଠିକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବା। କାଜୀ କହିଲେ, କାଜୀ କହିଲେ, ଲେଖ। କାଜୀ କହିଲେ, ସେମିତି ଲେଖିବା। କାଜୀ କହିଲେ ବାରେ କମା ଦେବା, ତାପରେ ଉପରେ କମା ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସେଇଟା ଲେଖିବା, ହେଲା। ସେଇଟା କହନ୍ତି ଆମେ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ବା ବିବୃତିଶୀଳ କମା। ଯିଏ ଯାହା କହିଛି ସିଧାସଳଖ ସେଇଭଳିଆ କହିଲେ ଏମିତି କମା ଦେଇ ଲେଖା ହେଉଛି, ହେଲା। ଦେଖ, ଲେଖ। କାଜୀ କହିଲେ, କମା ଦେବା, ଆଉ ଥରେ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ କମା ଦେବା। ଏଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। କାଜୀ କହିଲେ, ଏଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। କାଜୀ କହିଲେ, ଏଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ଦେଖିଦିଅ। କାଜୀ କହିଲେ, କମା ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମେ କାଜୀ କହିଲେ ପରେ ଯେମିତି ତଳେ କମା ଦେଉଛୁ ଦେବା, ତାପରେ ଉପରେ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ବା ବିବୃତିଶୀଳ କମା ଦେବା ଦେଇକି ଲେଖିବା। ଏଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ, ତାର ତ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ଦା ଭଳି କରିକି ଟୋପାଡ଼ି ଜାଣିଛ ତ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଯେଉଁ କମା ଦେଇଥିଲେ ବିବୃତିଶୀଳ କମା, ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏତିକି ସରିଲା। ଲେଖିଦେଲ? ଲେଖିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ତ ଲେଖିଲେ ଏଇଟାକୁ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିବ। ଯେତିକି ଲେଖିଲ ସେଇଟାକୁ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିବ। ନିଜେ ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 20ଟା ବାହାର କରିବ। କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିବ ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ କୌଣସି ପଟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପକାଇ ସିଧା ସିଧା କବିଙ୍କ ଆସନ କାଜୀଙ୍କ ଆସନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାଲାମ ଜଣାଇଲେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା କିଏ ଗଲେ, ନାଇଁ କି? ଉତ୍ତର ଆସିବ। ସେମିତି ତମେ ଲେଖିଛ, ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ଥରୁଟିଏ ଜାନକୀ ବାଇ ଏବଂ ଚଟାଣରେ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟିର ଶବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ। ଆମେ କହିପାରିବା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ? କାହାକୁ? ମାଆକୁ ଆଉ ତା ପିଲାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ 20ଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା 20ଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଯେ 20ଟା ନ ବନେଇ ପାରିଲ ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ ବନାଅ, କିନ୍ତୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ବନେଇବା। ଦୁଇଥର ସେତିକି ପଢ଼ିବା ମନ ଦେଇକି,
तापर क्वेश्चन बनैबा हबा स्टार्ट कर सुना जो क्वेश्चन सा बनैबा क्वेश्चन नंबर 1 दबा क्वेश्चन लिखियो ता उत्तरटा ले तले लिखियो 5टा 10टा 20टा 25टा 50टा 5टा जे जति बनै परियो बनाओ बुझिल सेतिकी मंदे पढ़िबा मंदे पढ़ी सारा पर जे जति क्वेश्चन बनै परिबा 1 नंबर देबा क्वेश्चन लिखिया ता उत्तरटा ले लिखिया 2 नंबर दे क्वेश्चन लिखिबा ता उत्तरटा लिखिबा केही कार देखिबा नाही जार न बुझुचे पचारिबा हैला आराम करो लेखा आराम करो पढ़ पढ़ी सारिक लिखिबा आगे 2 थर पढ़ सेडो